Okay, hari ni kita akan continue dengan chapter seterusnya lah. Chapter hari tu apa? Chapter 3. Okay, modelling market failure. Alright. So hari tu kita dah tengok environmental failure atau environmental problem ataupun yang menyebabkan market failure tu ada dua approach atau dua sebab lah. Sama ada public goods ataupun externality. Okay, and then we have looked at the public good approach. Okay. And then externality approach. Okay. So hari ni kita akan tengok macam mana nak model negative environmental externality. Right? Okay. Let's say kita ambil satu contoh. Contoh apa relevant market yang membuatkan kemungkinan berlakunya masalah environment lah. So kalau dalam textbook ni kita ambil contoh refined petroleum products. Okay, so refined petroleum products ni dia akan menyebabkan masalah externality lah, right? Okay, so kita assume this market adalah perfect competitive. This firm ini adalah competitive firm. Alright, so kalau kita remember, kita ingat balik supply and demand function. Okay, so supply and demand tu rasanya kita ambil yang this one lah, yeah. So we have this one. Okay, so we have the supply here. Yes, 10 plus 0.075Q, demand 42 minus 0.125Q. Okay, so ini adalah supply and demand function. Okay. Alright. And then supply and demand tu kita ubahlah. Kita ubah sebab dia di dalam environment economics dia dikenali, kalau supply dikenali sebagai marginal private cost, iaitu cost yang akan dihadapi oleh firm, dan demand is the marginal private benefit. Okay, so kita assume kita faham bahawa supply adalah marginal private cost, demand is marginal private benefit, MPC, MPB. Okay, and any pollution generated from the refined petroleum process itu kita kenali sebagai marginal external cost, MEC. Okay, boleh faham ya? Alright. So bila production process ini berlaku, of course dia akan menyebabkan masalah externality lah. Okay, sekiranya, usually lah, selalunya private sector ataupun private firm dia tidak akan ada insentif untuk consider externality. Dia tak kisahlah ada pollution ke, tak ada pollution ke, janji dia produce saja untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kalau competitive firm, memang dia tidak akan fikir tentang externality itu. So anything atau residuals atau externality generated from the production process itu dia tidak ambil kira. So kita kata competitive solution ini inefficient. Right? Okay. So kita cari dulu kenapa kita kata inefficient, kita tengoklah ya. So this is how to find competitive solution. So tadi supply and demand function. So supply ni dikenali sebagai MPC, demand is MPB. Okay, so macam mana kita nak cari competitive solution? MPC equals to MPB. So kita buat this one, benefit MPB equals to MPC, cost. So bila kita selesaikan this equation, so kita akan dapat quantity C, competitive quantity is 160,000 per barrel. Di petroleum kan, kita guna barrel. And price of competitive is $22 per barrel. Okay, 160,000 barrel. Okay, barrel, and harga $22 per barrel. Okay, so this one boleh selesaikan sendirilah, nanti boleh tengok macam mana nak selesaikan. I think everyone dah tahu kan macam mana nak selesaikan simultaneous equation ni. Okay, so what we can see is that
Ini kita equation yang ini atau competitive solution ini tidak mengambil kira external cost. Ya, sebab apa kita kata private firm tidak mengambil kira externality yang berlaku. Okay. So untuk menjadikan allocatively efficient, okay, so it requires price to equal all the marginal cost. Okay, jadi harga kena sama dengan marginal cost. So here the problem is that marginal private cost undervalue opportunity cost of production. Ya, di mana kuantiti terlalu tinggi tetapi harga terlalu rendah. So kenapa dekat sini berlaku undervalue? Sebab dia tidak mengambil kira the external cost yang telah yang telah berlaku semasa production process. So tanpa mengira mengambil kira external cost, benda ni berlaku lah, ya. Maknanya allocative efficiency tidak dapat dicapai. So now kita nak tengok macam mana nak cari efficient solution, ya. Okay, kalau kita tengok dari segi diagram, saya boleh tunjuk. So this is marginal private benefit yang warna purple, and yang biru gelap ini adalah marginal, yang warna biru jernih ni, biru apa saya pun tak tahu cakap, blue lah, this blue colour ni, and this one is marginal private cost. So dekat sini intersection itu, ya, so the price is 22 and the quantity is 160 without MEC. Yang ini belum ada lagi. Yang itu, ini maknanya competitive firm punya solution lah, right? So kalau kita nak ambil kira efficient solution, so kita kena tambah marginal external cost. Marginal external cost. So let's say kita kata the marginal external cost is 0.05Q. Ya, 0.05Q. Apa maksud 0.05Q tu? Maksudnya for every quantity produced, ya, the externality arises from the quantity generated is 0.05 dollar. Okay, kalau ada 1000 quantity, dia akan jadi berapa? 1000 quantity akan jadi akan meningkat sebanyak 0.05 dollar. Macam tu. Right? Maknanya lah apa yang kita maksudkan dengan marginal external cost. Okay, so kat sini bila kita tambah marginal private cost dengan marginal external cost. So kita tambah marginal external cost ni dekat supply side lah. Kalau supply side tu MPC. MPC plus MEC dia akan jadi marginal social cost. Dia dah bukan dipanggil sebagai private cost dah. So dipanggil sebagai marginal social cost. Jadi supply yang supply equation tadi tu, ya, equation ni tadi tu, kita tambah dengan 0.05Q. So dia jadi 10 plus 0.075Q plus 0.05Q. So kita akan dapat 10 plus 0.125Q. Okay. What about marginal benefit pula? So untuk marginal external benefit, so kita assume saja tak ada benefit generated lah, ya, tak ada external benefit, tak ada positive externality yang berlaku. Jadi yes, kita ambil juga MPB plus MEB, yang ni demand side tu, ya. Tapi MEB kita consider kosong saja. Ya, so ini dipanggil sebagai marginal social benefit. Okay, and now we can find the solution, right? So MSB equal MSC equals to MSB ke MSB equals to MSC, tak kisahlah. So the quantity efficient solution is 128,000 barrel and price is 26 per barrel. Yeah. So bila adanya externality, so market forces cannot determine an efficient outcome. Yeah. So maknanya dekat sini bila adanya externality, so kita boleh cari sebenarnya lah in reality macam mana. Ya, in reality ni macam mana yang berlaku. Okay. So this is how we find for it. Yeah, so now this is marginal private benefit dengan cost sama je, social benefit sama je. MPB dengan MSB dia punya curve sama, tapi untuk marginal social cost dia dah dia shift
atau pivot ke atas lah sebab dia dah ada tambah MEC, jadi cost dia semakin meningkat. So this is the equation, this is the intersection. So harga efficient solution is 26 and quantity dia 128. So apa yang kita boleh observe here, the quantity has been reduced but the price has increased. Okay, compared to the competitive solution. So apa yang kita boleh lihat di sini, ya, untuk result of negative externality itu, okay, quantity untuk kompetitif ini terlalu tinggi, so dia akan menyebabkan over allocation of resources, ya. So bila kita produce terlampau banyak dan kemungkinan kita tidak menjual ke semuanya, so kita dah membazirkan resources. Resources yang ada itu kita dah bazirkan dan kita sepatutnya boleh gunakan resources itu untuk produce produk barang-barang lain yang lebih baik. Okay. And price pula terlalu rendah. Ya, sebab MEC tidak captured by market transaction. So bila kita tak capture MEC ni di dalam market, susah ya, harga tu kita terlalu letakkan harga yang rendah. Okay. Okay, MEC memanglah kita boleh kata sebenarnya externality ni kita nak masukkan dalam production process ataupun nak dalam mengira cost. Tetapi sebenarnya ada masalah juga. Kalau kita nak kira externality tu susah kita nak kira dalam monetary form, dalam monetary value. Kita tak tahu berapa damage yang kita dah buat. Kan? Kita nak tahu benda tu susah. Jadi itu yang kita rasa susah nak, practically susah nak buat. Ya, sebab tu kita kalau competitive firm dia memang tak ambil kira je lah MEC ni. Sebab susah nak jadikan dia dalam bentuk value. Sebab kita tak boleh nak, kita boleh agak assume saja. Kita tak boleh nak ada exact punya figure. Okay? Right, so now kita nak compare pula equilibrium, the equilibrium condition kalau kita guna marginal profit dan marginal external cost. Okay? So here untuk competitive firm, dia akan maximize profit apabila marginal private benefit equals to marginal private cost ataupun marginal private benefit tolak marginal private cost sama dengan kosong. Ya, ataupun marginal profit equals to 0. Okay, so ini condition untuk maximize profit under competitive firm. So since MPB tolak MPC equals to marginal profit, so kita kata marginal profit equals to 0 lah. Okay, right, so efficient firm pula dia akan produce apabila marginal social benefit equals to marginal social cost atau marginal private benefit tambah marginal external benefit sama dengan marginal private cost tambah marginal external cost, ataupun marginal private benefit tolak marginal private cost sama juga dengan marginal external cost. So kita assume marginal external benefit tak ada. So efficient firm tu adalah apabila marginal profit equals dengan marginal external cost. Okay. Right. So kalau kita tengok balik model refined petroleum tadi, so marginal profit adalah apabila marginal private benefit tolak marginal private cost. Ini ni. Okay. So equation tadi yang kita ambil tadi tu 42 minus 0.125Q minus 10 plus 0.075Q. So marginal profit adalah 32 minus 0.2Q. And marginal external cost tadi dia dah bagi kan 0.05Q. So find the competitive and efficient equilibrium using these equations. Okay. Right. So kalau competitive solution, kita akan set marginal profit sama dengan kosong. Iaitu 32, yang tadi tu yang kita dapat ni, 32 tolak 0.2Q sama dengan kosong. So, kuantiti yang kita dapat 160. Okay. And then, kita cari pula price. So, kita substitute sajalah value ni ke dalam salah satu equation tadi tu. Ya, contohnya equation yang ini. So, kita akan dapat 22. Ini untuk competitive solution. Untuk efficient solution,
kita set marginal profit equals to marginal external cost. Ya, atau 32 tadi tu tolak 0.2Q sama dengan 0.05Q. Ini kita samakan dengan kosong. Yang ni kita samakan dengan marginal external cost. Jadi, apa yang kita dapat? Kuantiti adalah 128 dan harga pula kita substitute dalam salah satu equation. Yang tadi kita akan dapat 26. Okay. Right. So, okay. So this is the diagram lah ya. So ini adalah marginal profit and ini adalah marginal external cost, right? So this is the equilibrium. Ya, bila marginal profit equals to marginal external cost $6.40 and the quantity is 128. Okay. So this one kalau competitive lah. Yes. Yeah. Marginal external cost is 8 and the quantity is 160. So marginal profit is the vertical distance between marginal private benefit and marginal private cost. Okay, so that is marginal profit. And marginal external cost is vertical distance between marginal social cost and marginal private cost. Right? So ini adalah cara kita nak find marginal profit and marginal external cost in a graph. Okay. So what we can say, competitive quantity is 160,000. So at this point, marginal external cost is $8 per barrel. Okay. So dekat sini, condition ini, marginal external cost dengan marginal profit itu dia tidak sama. Value dia tak sama, jadi dia tidak efficient lah. So kita kata it's not efficient. So bila quantity E adalah 120,000, so at this point kita dapati marginal external cost equals to marginal profit at $6.40. So kita kata efficiency would improve if output were restricted by 32,000 only. Okay. So kita tolak 160 tolak 128. So kita nak achieve efficiency tu, so kita kena restrictkan kuantiti itu hanya kepada 32,000 sahaja. Baru kita boleh capai efficiency. Okay, so efficiency in terms of apa? In terms of kita take into account the externality itulah. Right, kalau kita tidak take into account the externality, efficiency itu tidak boleh dicapai. Okay, so far okay tak? Okay. Okay, right. I'm sure memang susah sikit lah nak faham, tapi insyaAllah you boleh insyaAllah Okay, so this is how we measure society's net gain from restoring efficiency. Jadi, apabila kuantiti itu turun daripada 160,000 kepada 128,000 barrel, so refineries firm itu lose profit. Dia akan kuranglah profit dia. Okay. So kenapa? Sebab bila kuantiti itu menurun, of course profit akan menurun jugalah. So area dia dekat WYZ. This is the area. WYZ ini adalah so WYZ ini adalah area di mana profit telah menurun. Firm faces less profit. Okay, right. And society gain pula, accumulated reduction in marginal external cost. Apabila bila kuantiti kurang production, maknanya cost pun externality itu pun berkurangan. Jadi society akan gain marginal external cost dekat area WXYZ. So this point lah WXYZ. So this one adalah area society punya gain. Sebab kuantiti dah berkurangan, marginal external cost ataupun pollution ataupun externality itu telah berkurang. Okay. So apakah gain? So what is the net gain? So area WXYZ
tolak area WYZ, so area WXY adalah gain, net gain. So WXY adalah gain, net gain kepada refineries, kepada firm itu dan juga kepada society. Right? Okay, boleh tak? Boleh. Boleh ya? Okay. So what we can observe here, actually both externality and public goods model ini actually show inefficiency of private market solution. Betul tak? So bila ada private market solution ini, private market ini, perfect competitive itu, dia akan menyebabkan berlakunya inefficiency. Ya, so berlakulah market failure. Bila mana inefficiency berlaku, market itu fail. Ya, market failure. So apakah cara untuk mengatasi? Adalah maybe tidak ada property right. So underlying source of failure adalah absence of property right. So bila tak ada property right, inefficiency itu berlaku. Ya. So apa itu property right? Okay. So property right, okay. So property right dia adalah valid claim. Ya, valid claim to a good or resource that permits the use and transfer of ownership through sale. Ya. So kita jual belilah ownership tu. Okay, ownership itu kita jual beli. Okay, so these rights are generally limited by law and social custom. So dia ada dalam undang-undang lah. Ya, undang-undang. Ini di Amerika Syarikat lah. Saya rasa kat Malaysia pun ada juga property right ni. Okay. For environmental goods, it's unclear who owns the right. Economic sees it's the absence of rights that matter, not who possess them. Okay. So maknanya dekat sini kita nak beritahu bahawa property right itu adalah di mana jual beli ownership itu boleh berlaku. Ya, tetapi dia subjek dengan law lah, ya, perlu ada undang-undang. Right? Okay. Right. So salah satu cara ya untuk jual beli ownership ataupun property rights ni adalah menggunakan kiosk theorem. Kiosk theorem, saya rasa lah sebutan ni kiosk theorem. Ya. So apa itu kiosk theorem? Ya. It's assignment of property right even in the presence of externalities will allow bargaining such that an efficient solution can be obtained. So maknanya kita bargain. So of course private sector, satu firm ini dia memang profit making firm. So dia memang akan produce dia punya production, dia akan sentiasa buat production untuk maximize profit tanpa mengira tentang externality atau pollution. Pada masa yang sama, society pula dia ada hak juga untuk memastikan environment itu terpelihara. So dia juga ada hak untuk mempunyai clean environment. Tetapi refineries pun ada hak untuk produce dia punya produk. Okay, so bargaining itu boleh berlaku lah. Boleh berlaku untuk kita mengurangkan environmental damage. So antara private firm dan juga society kita boleh bargain. So private firm kalau dia nak produce setakat mana sahaja, society dia boleh kena bayar pula lah kos yang ditanggung, kerugian yang ditanggung oleh firm itu. Okay, macam itulah, right? Tetapi untuk theorem ini, kita assume transaction itu costless, tidak menggunakan duit, and kita assume damage are accessible and measurable. So kita kata damage itu kita boleh measure dan kita boleh access. Ini kita punya assumption untuk theorem ni lah, right? Property right ni. Okay. So berbalik pada firm yang sama, refined petroleum market.
refineries use the river to release chemical as an unintended byproduct of production. So, of course lah, chemical, lebihan-lebihan daripada production itu dia akan lepaskan di dalam river. Okay. Objective dia of course lah to maximize profit. Tetapi user, recreational user, kita lah society pula, user tu pula, dia menggunakan river itu untuk swimming atau boating. Maknanya dia nak buat rekreasi punya aktiviti lah. So apa objektif user? Objektif user adalah untuk maximize utility atau satisfaction. Right? So itu adalah kedua-dua punya objektif. Okay. So, let's say bargaining right ini belongs to the firm. Refineries firm. Okay. So recreational user are willing to pay refineries for each unit of quantity not produced. Maknanya di sini kita bargain dengan firm ini. Okay, kita kata boleh tak jangan produce takat mana sahaja. So lebihan itu kami willing to pay. Kos yang ditanggung ataupun kerugian yang ditanggung kerana tidak produce itu kami biar bayar. So kita akan bayar, we will pay up to the negative effect on utility. MEC, kita bayar sehingga capai MEC inilah. Okay. And refineries are willing to accept payment not to produce. Dia pula kena accept lah kan. Okay, dia accept. Okay, so we'll accept payment greater than their loss in profit from contracting production. Maknanya dia akan receive payment lebih daripada loss yang dia boleh, yang dia perlu tanggung. Okay. So both, kedua, satu willing to pay, satu willing to accept. Kalau tak accept pun tak boleh juga kan. Okay. So for example, initial point is quantity C. So since the refineries who own the rights would choose this point. Okay. So dia akan choose this point lah. Produce at 160. Okay, at $32. Okay. So recreational user, dia akan offer payment, okay, payment less than MSC minus MPC ataupun price payment itu kurang daripada marginal external cost. Okay, so dia akan bayar apabila price dia akan buat payment sehingga marginal payment itu kurang dari marginal external cost. So refineries pula akan accept payment apabila payment itu lebih daripada MPB minus MPC atau kita kata payment itu lebih daripada marginal profit. Okay, so firm user dia akan bayar payment less than marginal external cost dan refineries dia akan accept kalau payment itu lebih daripada marginal profit. Okay. So here, so between QC and QE, marginal external cost greater than marginal profit. So this one kita kata marginal external cost lebih daripada marginal profit. Okay. So marginal external cost at QC adalah dekat XY and marginal profit 0. So bargain akan berlaku. Okay, bargain akan berlaku. And at QE di sini, okay, marginal external cost equals to marginal profit. So bargain akan kat sinilah, bargain akan berhenti. So bargaining itu akan stop apabila marginal external cost equals to marginal profit. Right? So di start dekat sini dan di berhenti dekat sinilah. Okay? So that is what happen lah kalau kita nak buat bargain ni, guna chaos theorem. Right? So bargaining process macam ni lah, So dia bila bargaining process itu akan continue as long as marginal external cost, the payment is less than marginal external cost and greater than marginal profit. Okay. So at QC tadi refineries, marginal profit 0. Tapi marginal external cost dia greater than 0. So the distance XY tu, okay, represent this ni lah, this condition. Okay. So since marginal external cost lebih daripada marginal profit, bargain itu akan berlaku. Okay.
So between QC and QE, some conditions holds. So at QE, marginal external cost equals to marginal profit, distance WZ. So output reduction beyond this point are infeasible since marginal profit greater than marginal external cost. Okay, jadi so at QE, dia akan capai this condition lah. Okay. Now, itu kalau bargaining rights, rights itu, ownership rights itu kepada refineries ataupun firm. Kali ni kalau bargain itu belongs to the recreational user. Ini untuk user pula lah. Ya. So sama je proses dia, sama je. Ya. So an efficient outcome can be realised without government intervention. Okay. So sama juga dia punya solutionnya dia. Ya, sama sahaja macam ni juga. Right. Okay, so apa limitation yang berlaku menggunakan teori ni? Ya. Sebab kita assume tak ada transaction cost. Dan damage itu kita boleh measure. Transaction cost ni tak ada ke? Adalah kan? Betul tak? Kalaulah kita nak mengarahkan atau kita nak minta firm itu tidak buat pollution, of course lah kita kena bayar banyak. Ataupun of course lah government yang sebenarnya kena control. Kan? Kalau kita user memang tak akan dengar lah private sector. Dia memang akan minta lah bayarlah kalau ni bayarlah banyak kan. Takkanlah guna teori ni. Dia tak akan guna teori-teori semua. Ya? And damage tu nak measure bukan senang. Kita nak tahu okay berapa banyak chemical yang masuk di dalam river. Okay, kita nak measure damage itu susah. Maybe kita boleh measure cost untuk baik pulih. Tapi kalau kita nak kira damage tu sebagai user susah. Ya? Okay, so at minimum, it must be the case that very few individuals are involved on each side of the market. Okay, so kalau secara teori, tak ramai lah kan yang involved. Tapi dalam in reality, kita ada berapa banyak private sector, kita ada berapa banyak user. Ya? Jadi susah untuk kita nak practically buat teori ni. Ya? Okay. So dia ada satu lagi property dalam property right ni kita panggil sebagai common property resources. Ya. Common property resources are those for which property rights are shared because property rights extend to more than one individual. They are not as clearly defined as for pure private goods. Ya. Problem is that public access without any control leads to exploitation, which in turn generates a negative externality. Okay. So this one the poor define of property rights tu lah. Yeah. Right. So apa solution? Yeah, solution to externality lah, solution untuk private untuk orang kata tu pollution, environmental damage tu. It's government intervention lah, betul tak? Macam saya kata tadi, government lah. Yeah, without government intervention susah nak capai kata sepakat tu. Okay. So internalize externality by assigning property right. So government lah yang perlu assign the rights. Yeah. And set policy prescription. Yeah. Contohnya set standard on pollution allowed. Sebenarnya semua negara macam Malaysia, kita akan set berapa banyak saja pollution yang boleh dibuat oleh kilang-kilang, oleh firm-firm ni. Dia ada maksimum berapa saja yang boleh buat. Maksudnya bukanlah tak kata kosong pollution tak boleh sebab development mesti akan ada pollution. Tetapi dia ada satu government akan set policy, okay berapa banyak saja yang boleh pollute. Berapa banyak saja dia boleh emit pollution tu setiap firm, setiap kilang. Yeah? And then government juga boleh tax polluter. Yeah? Marginal external cost equals to marginal external cost itu at quantity E. Maknanya okay kalau buat pollution perlu bayar tax. Ya. Yeah? So tax ni, duit tax ni government akan guna untuk clean the environment atau buat inilah macam mana nak baik pulih kerosakan yang telah berlaku. Okay, establish a market and price for pollution. Okay, pun boleh juga. Ya, yeah? Letak harga untuk setiap pollution itu. Lebih kurang macam tax jugalah. Okay, so itu sajalah untuk chapter ni. Okay, so far okay? Okay, Adam. Alright. Saya bagi masa rehat 10 minit. Okay.
Okay, so untuk lesson seterusnya, saya just nak bagi awak you all ni lah assignment ataupun exercises sajalah daripada textbook. Semua dah ada ke textbook? Semua dah ada ke textbook? Dah, madam. Okay, so pastikan semua adalah textbook sebab saya nak bagi latihan memang kita kena guna textbook lah, right? Okay, so untuk latihan textbook, saya rasa number of pages sama saja dengan yang saya ni. Okay ya, take note, page 76. Okay, page 76, soalan nombor 3. Okay, and then page 76 juga, soalan nombor 4. And then soalan cuba buat soalan 5 jugalah ya, soalan 5. Soalan 5 ni dia apa yang you faham tentang teorem tadi tu, chaos theorem tu. So dengan teorem itu you have to come out dengan who actually have the right to own the property rights lah, yeah, to assign the property rights tu. So use your own understanding and your own opinion. Okay, so buat soalan 3, soalan 4 dan juga soalan 5. Okay, tak hantar hari ni lah, bukannya saya nak suruh hantar hari ni, tapi kena buat lah, kena buat. InsyaAllah next week lah baru boleh kita discuss ataupun hantar next week. Okay? Okay, boleh tak? Okay, madam. Boleh, madam. Madam, bebas nak guna Word atau kertas kajang ke? Boleh lah, tak kisah apa-apa pun. Nak Okay, type pun madam. boleh, nak tulis tangan pun boleh. Okay, so kalau tak ada apa, kita boleh end our class lah ya. Thank you for your time today. InsyaAllah next week kita jumpa lagi. Assalamualaikum, thank you so much. Thank you, madam. Assalamualaikum. Thank you, madam. Madam. Thank you, madam. Okay, welcome.